Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nuraini. My registration number is A1M2180510. Okay. Builder's analysis of the function of language and Jacobon's modification and extension of these have been briefly summarized here primarily because they have been very influential and a knowledge of the term in which their analyses are formulated is often taken for granted by later writers. Another reason is that our discussion of these two approaches brief talk has shown us that there are several ways in which an utterance at the various kinds of information encountered is utterance can be classified in terms of an analysis of necessary or at least typical components of an act of communication. That is perhaps no single classificatory scheme that can be described as the only one that is correct. Lebih jauh, dibutuhkan sedikit refleksi untuk melihat bahwa metalinguistik dan fungsi puitis berhubungan erat, tidak selalu mungkin dalam penggunaan bahasa sehari-hari untuk menarik perbedaan tajam antara bahasa objek dan bahasa meta, dan mungkin menjadi bagian penting dari penggunaan puisi dari suatu bentuk tertentu, bahwa perhatian harus diarahkan ke bentuk itu sendiri daripada untuk apa yang biasanya dianggap sebagai makna ungkapan yang merupakan bentuk. Similarly, it is difficult to draw a sharp distinction between the metalinguistic and the poetic function, or between the poetic and the connective. Jika X menggunakan kata sesquipedalian 5 dan Y bertanya apa artinya, Y jelas menggunakan fungsi bahasa meta atau refleksif. Tetapi dia mungkin juga mencoba untuk mencegah putusnya komunikasi, dan dia mungkin mengajukan banding kepada penerima. At this point, a cautionary remark should be made in qualification of the principle that tautologies are semantically uninformative. Whilst this is intuitively acceptable as far as many tautologies are concerned, there are certain propositions which are tautologous or necessarily true in that they follow logically from other propositions taken to be axiomatic, and which no one doubtless would normally be held to be informative. The most obvious examples are mathematical proposition. For example, contoh yang paling jelas adalah proposisi matematika. Misalnya dapat dibuktikan bahwa X2 kurang Y2 sama dengan X tambah Y dalam kurung X kurang Y selalu benar untuk semua nilai X dan Y. Namun mengkomunikasikannya proposisi ini kepada seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui atau menyadari bahwa itu benar umumnya akan digunakan untuk menambah pengetahuannya. Status dari proposisi tautologous tetapi tampaknya informatif telah menjadi sangat penting dalam semantik filosofi modern. Carnap dan Bar-Hillel melanjutkan untuk menentukan jumlah informasi semantik disampaikan oleh proposisi. Carnap tidak setuju dan mengklaim bahwa dua pengertian yang berbeda secara fundamental dan ekspresi prateoritis kemungkinan sedang bingung dan masing-masing memiliki jangkauan penerapannya sendiri. Ketika mengatakan probabilitas melempar 6 dengan dadu ini adalah angka 6, kita mungkin mengajukan banding ke gagasan probabilitas statistik. Tetapi ketika kita mengatakan kemungkinan hujan berdasarkan bukti pengamatan meteorologi tertentu adalah I sama dengan 6, kita menganggap hubungan logis tertentu dari jenis induktif untuk dua proposisi. Proposisi pertama adalah hipotesis
dalam tanda kutip hujan akan turun. Yang kedua adalah bukti yang melaporkan observasi meteorologi yang relevan. Ini biasanya merupakan proposisi kompleks yang terdiri dari banyak proposisi sederhana. This kind of probability, which Carnap calls logical and which, in his view, is the basis for introductive inference, is often described as subjective and explained in terms of degree of belief or certainty, but Carnap defines it in terms of the degree of confirmation of a hypothesis with respect to a given body of evidence. It will be a separate question whether anybody's degree of belief in the hypothesis, however measured, was equal to the degree of confirmation. The point is that logical probability can be defined and measured as a property of some system of proposition in abstraction from the belief of the user of the system, and Carnap's theory is intended to measure logical or inductive probability in this sense. I think that's all. Thank you very much.